हेलो माय डियर, वेलकम वेलकम वेलकम। मो चैनल को सबू भाई मानू सबू भौणी मानू वेलकम वेलकम वेलकम। मो चैनल रे मो लॉ ऑफ अट्रैक्शन विषय कथा हुए। आपण माने मो चैनल देखुथिबारु मते पसंद करुथिबारु आपनको हृदय बहुत बहुत धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। मु आज आसी शुक्राना बा धन्यवाद बा कृतज्ञ आमे कौन पाई भगवान को हवा आमे कृतज्ञ हेले आमर कौन बढ़ी बढ़ी जीव आज मु से विषय कहबी। आमर जड़े बाबाजी थिले। बाबाजी माने जो माने भगवानकर अति पाख लोक से सन्यासी ग्रहण करथिले। सन्यासी माने बाबाजी माने से तो बाबाजींकर अति पाख लोक। से जेतेबेले सबुदिन मंदिर जाती साधना करबा पाई दिने गोटे बाटरे भिकारीटे थिला। भिकारीटी कहला, बाबा आपण एते तो भगवान को डाकुछंती, आपण तो कहउछंती कौन भगवान संगे कथा होउछंती, ताहले मोर गोटे क्वेश्चन भगवान को पचारि देबे जे मते काहेकि एते गरीब करिछंती। जेते जहा चेष्टा कले मध्य जेते जहा काम कले मध्य सबू मु खाई पी की मोर सबू पैसा सर जाउची। मोर आउ किछि भी पैसा बळुनी। मते कौन भगवान एमती गरीब करी माने रखिथिबे, एमती जन्म देइछंती गरीब हेकी मु कौन केबे धनी हेई परिबिनी। बाबाजी सेठू गरीब लोक व्यक्तिर कथा शुणिकी पुणी आगू को किछि बाट गले। आगू को किछि बाट गला परे पुणी गोटे धनी व्यक्ति बसिछंती। आउ धनी व्यक्ति कहले, बाबा आपण तो जाउछंती प्रभुଙ୍କ पाखକୁ, ताले मोर गोटे क्वेश्चन प्रभुଙ୍କୁ पचार देबे ना कौन ना तांको कहबे जे मु एते धन आउ संभाली पारुनी, आउ भगवान को कहबे तांको धन से नहीं जांतु, मु एते धन आउ संभाली पारुनी। सेठू बाबाजी जनक सेठू प्रभुଙ୍କ पाखକୁ गले। आ प्रभुଙ୍କୁ सबू कथा कहले। एमती गरीब व्यक्ति गोटे देखाले आउ कहले सब माने कंप्लेन देले जे आउ तांको काई भगवान एते गरीब करिसंती, जेते जहा पैसा रोजगार पत्र कले भी तांकर किए चोर नहीं जाउची, तापरे से आउ किछि भी तांकर बळुनी, तांकर से कोन एमती गरीब होई कि रहिथेबे एक कथा कहले। आउ जने धनी व्यक्ति देखाले कहले एते धन से आउ संभाली पारु नाहांती, आउ भगवान को कहबो तांको धन से नहीं जिबे। सेठू प्रभुଙ୍କ संगे कथा ହେଇକି पुणी बाबाजी जनक तलू आसिले। एमान तो तांको अपेक्षा रे थांती। बाबाजी आसिले कौन पचारिबा बेले तांको अपेक्षा रे थांती। सेठू बाबाजी जनक धनी व्यक्ति कहले, से कहले जे कौन कहले भगवान कौन कहले ना भगवान कहले तमे कृतज्ञ हवा छाड़ी दियो, तमर सबू धन संपत्ति सब कमी कमी जीव, जेते कृतज्ञ हब सेते बढ़िबो। ना ये केमती कथा, मु जेतेबेले जहा खाइबाकू मागुची मते भगवान दउछंती, मु जेतेबेले फॉरेन टूर रे जिया पई चाहूची भगवान मते छाडुछंती, मु जेते जहा सुना गहना जहा पिंधिबाकू चाहूची सबू तो पिंधि पारुची, मते भगवान एते कथा दउछंती, मु केमती कृतज्ञ हवा छाड़ी देबी। सबू किछि पछे छाड़ी देबी किंतु कृतज्ञ हवा केबे छाड़ीबिनी। छाड़ी से जेते जहा हे जाओ किंतु कृतज्ञ हवा केबे छाड़ीबिनी। ना ताहले तमे जदि कृतज्ञ हवा छाड़ीबनी ताहले तमरे एमती दिनकू दिन बढ़ी बढ़ी जीवो, तमे कृतज्ञ होउथिबो, तुमरो दिनकू दिन बढ़ुथिबो। तापरे गरीब व्यक्ति पाखकू आसिले। गरीब व्यक्ति कहले हाँ भगवान कौन कहले ना भगवान कहले जे भगवान कौन मते एमती गरीब करी रखिथिबे, केबे भी कौन धनी करिवेनी ना। अरे सबु बेले तमरो कंप्लेन, तमे ये सब बेले कंप्लेन करूच भगवान को ऊपर चिड़ी चिड़ी होउच बेलिका आज तम पाखरे किछि भी रहुनी, सबु जहा थाइकी भी सबु पळौची। आउ भगवान तुमको कौन देई नाहांती, भगवान तुमको सुंदर आखिटिए देइछंती। तमे जोठी ठिया हैकी मागुच भिक्षा मागुच सेठी पृथ्वी माँ खंडे देइछंती, सेठी कपड़ा खंडे देइछंती, तुमको एते सुंदर थाल खंडे देइछंती, से जागा खंडे देइछंती, तमे ठिया हैकी सेठी भिक्षा मागुच, तुमको एते कथा सुंदर शरीर देइछंती, तुमको भगवान एते जिंस देइछंती, तमे ता पे तो थरे कृतज्ञ हुओ। कृतज्ञ हुओ, देखिबो तुमर सब बढ़ी बढ़ी जीव। आउ जीए ता जीवन रे सब बेले भगवान को चिड़ी चिड़ी हुए, संतुष्टि ता मन भाव संतुष्टि न थाए, तार जेते जहा देले भी बेलकु बेल कमी कमी जाए। सेठू भिकारीटी ता भूल बुझी पारिला, आउ केबे भी ता जीवन रे से भगवान को केबे कंप्लेन कलानी
କି ଚିଡ଼ି ଚିଡ଼ି ହେଲାନି। ଭଗବାନ ଯାହା ଦେଇଛନ୍ତି ସେଥିରେ ସେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟି ରହିଲା ଆଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଲା, ସବୁବେଳେ କୃତଜ୍ଞ ହେଲା। ତାହେଲେ ଆପଣମାନେ ତ ବୁଝି ଯାଇଥିବେ କୃତଜ୍ଞ ହେଲେ କେତେ ଲାଭ। କୃତଜ୍ଞ ହବା, ଧନ୍ୟବାଦ କରିବା ମାନେ ଆମ ଜୀବନରେ କେତେ ଜରୁରୀ। ତାହେଲେ ମୁଁ ଆଜି କହିବି ଆମେ କୃତଜ୍ଞତା କେମିତି ଲେଖିବା। ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଓଡ଼ିଆରେ ଆଉ ଇଂଲିଶରେ କହିଦେବି କୃତଜ୍ଞ ଆମେ କେମିତି ଲେଖିବା। କୃତଜ୍ଞତା ବା ଧନ୍ୟବାଦ ଆମେ ସବୁବେଳେ ଲେଖିବା। ସକାଳୁ ହଉ, ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ହଉ, ଦ୍ୱିପହରେ ହଉ, ଆପଣମାନେ ବସିଯିବେ, ଯେତେବେଳେ ବି ହଉ, ଦିନରେ ଯୋଉ ଟାଇମରେ ହଉ, ଦିନକୁ 10ଟି ଲେଖା କୃତଜ୍ଞତା ଲେଖିବା। ଆମେ ଯେତେ କୃତଜ୍ଞ ହବା, ଆମ ପାଖରେ ଯାହା ଅଛି ମାନେ ଘର ଦ୍ୱାର, ଛାତ, ଟଙ୍କା, ପଇସା ଯାହା ବି ଅଛି, ଆମେ ସେଥିପ୍ରତି ଭଗବାନଙ୍କୁ କୃତଜ୍ଞ ହବା, ଧନ୍ୟବାଦ କରିବା। ପ୍ରଭୁ ମତେ ଏ ଜିନିଷ ଦେଇଛ, ମୁଁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଆପଣଙ୍କୁ। ଧନ୍ୟବାଦ ହେବା, ଦେଖିବା ଆମର ସବୁ ମଲ୍ଟିପୁଲ ହୋଇ ହୋଇ ଆସିବ। ବେଳକୁ ବେଳ ଧୀରେ ଧୀରେ ବହୁତ ବଢି ବଢି ଯିବ। ତେଣୁକରି କୃତଜ୍ଞତା ଆମେ କେମିତି ଲେଖିବା ମୁଁ ଆଜି କହୁଛି। ଆପଣ ଏବେ ବି ଚାହିଁଲେ ଲେଖିପାରିବେ। ଗୋଟେ ଖାତା ଆଣିବେ, ଖାତାରେ ମାନେ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂରୁ ଲେଖିଦେବେ ଧନ୍ୟବାଦ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ, ଧନ୍ୟବାଦ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ, ଧନ୍ୟବାଦ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ। ଆପଣମାନେ 3 ଥର ଲେଖିଦେବେ। ଇଂଲିଶରେ ଲେଖିଲେ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ୟୁନିଭର୍ସ, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ୟୁନିଭର୍ସ, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ୟୁନିଭର୍ସ। ଲେଖିବେ ଧନ୍ୟବାଦ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ, ଧନ୍ୟବାଦ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ, ଧନ୍ୟବାଦ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ। ଲେଖିବେ ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସି ଅଛି ପ୍ରଭୁ, ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସି ଅଛି, ମୁଁ ବହୁତ କୃତଜ୍ଞ ମୁଁ ମୋ ସକାଳର ଚୁଡ଼ା କଦଳୀ ପାଇଁ। ଧନ୍ୟବାଦ, ଧନ୍ୟବାଦ, ଧନ୍ୟବାଦ। ତାପରେ ସେକେଣ୍ଡ ପଏଣ୍ଟରେ ଲେଖିବେ ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସି ଅଛି, ମୁଁ ବହୁତ କୃତଜ୍ଞ ମୋ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ମତେ ପୁଣି ଆଜି କୋଉ ଡେଟ୍, ଆଜି ହେଲା 29/11/2025। ଆଜି ପୁଣି ଗୋଟେ ଦିନ ମୋ ଜୀବନରେ ଦେଲେ। ମୁଁ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଦେବତାଙ୍କୁ ଦେଖିପାରିଲି, ମୋ ଅନନ୍ତ ଆକାଶକୁ ଦେଖିପାରିଲି, ମୋ ପ୍ରକୃତି ମାଙ୍କୁ ଦେଖିପାରିଲି। ଧନ୍ୟବାଦ, ଧନ୍ୟବାଦ, ଧନ୍ୟବାଦ। ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସି ଅଛି, ମୁଁ ବହୁତ କୃତଜ୍ଞ ମୋ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ମତେ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଘର ଦେଇଛନ୍ତି। ଧନ୍ୟବାଦ, ଧନ୍ୟବାଦ, ଧନ୍ୟବାଦ। ମୁଁ ମୋ ଘରେ ସୁଖରେ ଶୋଇପାରୁଛି, ସୁଖରେ ଶାନ୍ତିରେ ଶୋଇପାରୁଛି। ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସି ଅଛି, ମୁଁ ବହୁତ କୃତଜ୍ଞ ମୋ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ମତେ ପୁଣି ଆଜି ଜୀବିତ ରଖିଛନ୍ତି। ମୁଁ ମୋ ଅନନ୍ତ ଆକାଶକୁ ଦେଖିପାରିଲି, ମୁଁ ମୋ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଦେବତାଙ୍କୁ ଦେଖିପାରିଲି, ମୋ ପୃଥିବୀ ମାତାଙ୍କୁ ଦେଖିପାରିଲି। ଧନ୍ୟବାଦ, ଧନ୍ୟବାଦ, ଧନ୍ୟବାଦ। ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସି ଅଛି, ମୁଁ ବହୁତ କୃତଜ୍ଞ ମୋ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ମତେ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଆଖି ଦେଇଛନ୍ତି। ମୁଁ ଏ ସୁନ୍ଦର ସଂସାରକୁ ଦେଖିପାରିଲି, ମୁଁ ମୋ ପରିବାର ଲୋକଙ୍କୁ ଦେଖିପାରିଲି। ଧନ୍ୟବାଦ, ଧନ୍ୟବାଦ, ଧନ୍ୟବାଦ। ଏମିତି ବହୁତ ପ୍ରକାର ଧନ୍ୟବାଦ ଅଛି। ଆପଣ ସବୁବେଳେ ଧନ୍ୟବାଦ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଲେଖନ୍ତୁ, ସବୁବେଳେ 10ଟି ଲେଖା ଲେଖନ୍ତୁ। ଦିନରେ ଯେକୌଣସି ଟାଇମରେ ଆପଣ ଲେଖନ୍ତୁ, ଦେଖିବେ ଆପଣ ବେଳକୁ ବେଳ ଆପଣଙ୍କର ବଢି ବଢି ଚାଲିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ଘରେ କଣ ନାହିଁ, ଆମ ପାଖରେ ଭଗବାନ ଆମକୁ କଣ ଦେଇନାହାନ୍ତି। ଆମକୁ ମଶାରୀ ଖଣ୍ଡେ ଦେଇଛନ୍ତି, ଆମେ କିନ୍ତୁ ମଶାରୀ ପାଇଁ ଭାବନ୍ତୁନି ମଶାରୀ ଗୋଟେ ଛୋଟ ଜିନିଷ। ଦେଖନ୍ତୁ ବର୍ଷା ଦିନେ କେତେ ବର୍ଷା ହଉଛି, ଆମେ ଯଦି ମଶାରୀଟେ ଟାଣିକି ନ ଶୋଇବା ଆମକୁ କେତେ ମଶା କାମୁଡିବେ। ମଶାରୀଟା ଛୋଟ ଜିନିଷ ନୁହେଁ। ଆମେ ଯଦି ସକାଳର ଚୁଡ଼ା କଦଳୀ ବା ବ୍ରେକଫାଷ୍ଟ ପାଇଁକା କୃତଜ୍ଞ ହଉଥିବା, କହିବାନି ହେ ଇଏ ଚୁଡ଼ା କଦଳୀ ଭଲ ନୁହଁ, ତାହେଲେ ସେ ଚୁଡ଼ା କଦଳୀ ବି ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିବନି। ଯଦି ଆମେ ଚୁଡ଼ା କଦଳୀ ପାଇଁ କୃତଜ୍ଞ ହଉଥିବା, ତାହେଲେ ଆପଣ ମାନେ କେବେ ବି ସକାଳର ଖାଇବା ପାଇଁ କେବେ ବି ହଇରାଣ ହେବେନି। ଚୁଡ଼ା କଦଳୀ ଭଳି ପୁଣି ନୂଆ ନୂଆ ଡିସ୍ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଯିବ। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ସବୁବେଳେ ମାନେ କୃତଜ୍ଞ ହବା। ଆମକୁ ଭଗବାନ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଆଖି ଦେଇଛନ୍ତି। ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସି ଅଛି, ମୁଁ ବହୁତ କୃତଜ୍ଞ ମୋ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ମତେ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଆଖି ଦେଇଛନ୍ତି। ମୋ ପାଖ ଦେଖିପାରୁଛି, ଦୂର ଦେଖିପାରୁଛି। ଧନ୍ୟବାଦ, ଧନ୍ୟବାଦ, ଧନ୍ୟବାଦ। ଏମିତି ଆମେ ସବୁ ଜିନିଷକୁ କୃତଜ୍ଞ ହବା। ଆଉ କୃତଜ୍ଞ ହେଲେ ଆମର ବଡିର ସବୁ ପାର୍ଟ ପାଇଁ କୃତଜ୍ଞ ହବା। ମୋ ହାତ ପାଇଁ ଧନ୍ୟବାଦ, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ପ୍ରଭୁ, ଆପଣଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ। ମୋ ସୁନ୍ଦର ଆଖି ପାଇଁ ଧନ୍ୟବାଦ, ଧନ୍ୟବାଦ। ମୋ ସୁନ୍ଦର କାନ ପାଇଁ ଧନ୍ୟବାଦ, ଧନ୍ୟବାଦ। ମୋ ସୁନ୍ଦର ମୁହଁ ପାଇଁ ଧନ୍ୟବାଦ, ଧନ୍ୟବାଦ। ମୋ ଖଟ ପାଇଁ ଧନ୍ୟବାଦ, ମଶାରୀ ପାଇଁ ଧନ୍ୟବାଦ, ମୋ ତକିଆ ପାଇଁ ଧନ୍ୟବାଦ, ମୋ ବେଡସିଟ୍ ପାଇଁ ଧନ୍ୟବାଦ, ମୋ ଟିବଲ ପାଇଁ ଧନ୍ୟବାଦ, ମୋ ଠାକୁର ଘର ପାଇଁ ଧନ୍ୟବାଦ। ଏମିତି ବହୁତ କୃତଜ୍ଞ ଆପଣ ହୁଅନ୍ତୁ ନା, ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କର ମାନେ ବେଳକୁ ବେଳ ବଢି ବଢି ଚାଲିବ। ଆଉ ଆପଣଙ୍କୁ ଯଦି ମୋ ଭିଡିଓ ଭଲ ଲାଗୁଥିବ,
ତାହେଲେ ଆପଣମାନେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ। ଆଉ ମୁଁ ଚାହୁଁଛି ସକାରାତ୍ମକର ଭିଡ଼ିଓ ସମସ୍ତେ ଜାଣିବା ଦରକାର। ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ଯିଏ ସାଙ୍ଗସାଥି ଥିବେ ନିଶ୍ଚୟ ସେୟାର କରିଦେବେ। ଧନ୍ୟବାଦ ଧନ୍ୟବାଦ। ଗଡ୍ ବ୍ଲେସ୍ ୟୁ, ଗଡ୍ ବ୍ଲେସ୍ ୟୁ। ଲଭ୍ ୟୁ, ଲଭ୍ ୟୁ।